ପିତ୍ତଳ ବୋଧେ। ପିତ୍ତଳଟା କୋଉଠି କଣ ପାଇଁ? ଆଉ କଣଟା ତାହେଲେ ପିତ୍ତଳ କଣ? ହେଇଥିବ ତଳ ଭଲ କନଫ୍ୟୁଜ କରୁଛ ଆଉ। ବ୍ରାସ୍ ଓଡିଆ ଗେଟ୍ ଖାଇଗଲୁଣି, ଏଁ ଓଡିଆ ଖାଇଗଲୁଣି। ବ୍ରାସ୍ ଗେଟ୍ସ ଫେଡ୍ କଲର ଇନ୍ ଏୟାର ହେଲା। ଏୟାରରେ ଥିଲେ ଫେଡ୍ କଲର ହେଇଯାଏ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ? ଅକ୍ସିଜେନ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଲଫାଇଡ୍, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ଅକ୍ସିଜେନ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲଫାଇଡ। सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड बिल्कुल। Which of the following metal is present as essential component in brass, bronze and German silver? कपर। कपर बिल्कुल एसेंशियल कंपोनेंट दी तीनटा जाकर जेहेतु कहला। ब्रास है कपर प्लस जिंक, ब्रोंज है कपर प्लस टीन, जर्मन सिल्वर है कपर जिंक प्लस निकेल। निम्नलिखित मध्य व्हिच पेयर को पेयर रे कपर एलॉय अच्छी? दीदीटा एलॉय थिबे सब ऑप्शन रे, कोटा कपर एलॉय? ब्रास एंड इनभार, ब्रोंज एंड निक्रोम, ब्रास एंड ब्रोंज, नॉन ऑफ दिस। ब्रास ब्रोंज। ब्रास और ब्रोंज ब्रास एंड ब्रोंज बिल्कुल। इनभारटा कहार एलॉय जानिछ किए? इनभार बहुत इजीली मन रहिबो। आई फॉर आयरन, एन फॉर निकेल। इनभार आयरन निकेल। निक्रोम, निक्रोम कहार एलॉय? निकेल क्रोमियम। Nickel and chromium. The filament of halogen lamp is made of which alloys? Which alloy? Filament of halogen lamp. Option है tungsten iodine, tungsten bromine, tungsten sodium, molybdenum sodium. Filament of टंगस्टन सोडियम। tungsten and sodium बिल्कुल। tungsten और sodium रो alloy टंगस्टन। अरे आंसर सेटा पेयर रे थिला ऑप्शन ହେଲା। filament of halogen lamp is made of tungsten and sodium alloy। ଦିଟା ମିଶିକି alloy ବନେ। which of the following is not an alloy? steel, bronze, brass, copper। टंगस्टन। कपर कपर। कपर टंगस्टन। अरे अरे କଣ କହୁଛ? एलॉय नुहे कपर। अरे ନାଇଁ ଅଭିଷେକର ବହୁତ ଲେଟ୍ ଆସୁଛି ସାଉଣ୍ଡ। ଠିକ ହେଲା ନା ନାଇଁ? ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନରେ ଅଟକିଛ ନହେଲେ। ଶୁଭୁଛି ନା? ହଉ ତ କପର ଇଜ ନଟ୍ ଏନ୍ ଏଲୟ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ स्टील को हार्ड करिया। नेटवर्क इशू तो हेतलागी बोधे। हाँ हाँ हाँ। टू मेक स्टील हार्ड, हाँ हाँ to make steel hard we have to increase the quantity of what? Carbon, manganese, silicon, chromium। कार्बन। कार्बन कार्बन बिल्कुल। ब्रोंज इज एन alloy of copper and dash। कपर टिन। टीन। जर्मन सिल्वर इज एन alloy of dash dash dash। कपर जिंक टिन। कपर निकेल। कपर, जिंक, निकेल। निकेल निकेल। हाँ। which of the following element is not present in German silver? Copper, aluminum, zinc, nickel। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम। Aluminium। which of the following is used to make non-stick cookware? Polyvinyl chloride। निकेलाइट। बैकलाइट ऑप्शन है polyvinyl chloride, polystyrene, polyethylene terephthalate, polytetrafluoroethylene। थर्ड ना polytetrafluoroethylene लास्टा पीईटीपी। पीईटीपी कहती polytetrafluoroethylene to make non-stick cookware। most abundant carbonic element found in nature is what? most abundant carbonic element। ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, सेलुलोज। ग्लूकोज। कार्बोनिक एलिमेंट मोस्ट abundant सेलुलोज।
found in nature. Artificial silk is also known as what? Dacron, Rayon. rayon, fiber, nylon. 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 Rayon. Artificial silk is also known as rayon. Which gas is produced by plastic? Polynitrogen, polyhydrogen, polychlorine, polyethylene. 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 Polychlorine. Polychlorine gas is produced by plastic. Brass is an alloy of copper and what? Copper and zinc. 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 Cool. Stainless steel is an alloy of iron and what? Chromium. 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 Bilkul. Which of the following is a natural polymer? Kevlar, Lexan, silk, bakelite. Silk. 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 Silk, bilkul. Bakelite is formed by the condensation of dash and dash. Urea formaldehyde, phenol formaldehyde, nylon formaldehyde, melamine formaldehyde. Phenol Urea formaldehyde. phenol formaldehyde. Phenol and formaldehyde. Bakelite is formed by the condensation of phenol and formaldehyde. Teflon is a polymer containing which element? Chlorine, sodium, fluorine, carbon. Fluorine. Fluorine, बिल्कुल fluorine. Chlorine. Teflon is produced by tetrafluoroethylene. तो फ्लोरीन था. What is the main component of cotton? Protein, cellulose, fatty acid, glycerin. Cellulose. 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 बिल्कुल cellulose. Phenol is used in the manufacture of which of the following? PVC, polystyrene, bakelite, nylon. PVC. Polystyrene. ଏବେ ହିଁ କହିଥିଲ bakelite. The bakelite is formed by the condensation of phenol and formaldehyde. तो उल्टा पचारा हला. Phenol is used in the manufacture of what? Bakelite. Which is not a natural polymer. Which is not a natural polymer. Wool, silk, leather, nylon. 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 Polythene bags cannot be destroyed because they are made up of what? Unbreakable atoms, PVC. inorganic compound, polymers, protein. Polymer. 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 ଆଉ ଥରେ most abundant carbonic element found in nature is what? Cellulose. 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 Which explosive is also known as Nobel oil? TNG, TNP, TNT, TNA. TNT. TNG, trinitroglycerin, is known as Nobel oil. It is used to make dynamite. Trinitroglycerin, TNG. Alfred Nobel is related to what? RDX, dynamite. Dynamite. Dynamite, bilkul. Which of the following is used to develop nuclear bomb? Zirconium, uranium, vanadium, molybdenum. Uranium. Uranium. बिल्कुल uranium. Which of the following is not an explosive? कोटा explosive नुहे. Trinitrotoluene, dinitroglycerin, cyclotetramethyline tetranitramine. ए भाई बुआ टिके मु ठीक से कुहे आगो. एटा गोटे ही हला. Cyclotetramethyline tetranitramine. हला. एटा गोटे. तापरे लास्ट ऑप्शन हला नाइट्रोक्लोरोफॉर्म. कोटा एक्सप्लोसिव Last नुहे. कोटा नुहे. TNT तो एक्सप्लोसिव समस्त जानछन. कोटा नुहे. First and last. Last nitrochloroform is not an explosive. It is a pesticide and a tear gas. Nitrochloroform. ଆଉ ସବୁ କିଛି explosive. ଜାଣିଥାଅ explosive. Trinitrotoluene TNT, dinitroglycerin DNG,
तापरे साइक्लोटेट्रामिथाइलिन टेट्रानाइट्रामाइन एटा गोटे एति खतरनाक दउचंती Which of the following was used during First World War? Lucite, methyl cyanide, mustard gas, phosgene. Mustard gas. Mustard gas. Mustard gas was used as a chemical weapon in First World War. C4H8Cl2S এটা ଥିଲା mustard gas. C4H8Cl2S. RDX was invented by whom? Alfred Nobel, Sade, Henning, Berzelius. Berzelius. George Frederick Henning. Henning. What is the another name of RDX? Selenium, cyanohydrin, cyclohexane, cyclonite. Cyclohexane. Cyclonite. Cyclonite. RDX को cyclonite भी कहती. Atom bomb is based on which reaction? Chemical reaction, nuclear fission, nuclear fusion. nuclear fusion. Nuclear fission. 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 ହେଲା nuclear fission. Atom bomb. A polymer which is coated as a thin layer on the inner side of non-sticking pan is what? Bakelite, Teflon, PVC, polypropylene. Teflon. Bakelite. Teflon is coated as a thin layer on the inner side of non-sticking pan. Which gas is the major constituent of natural gas? Methane, ethane, propane, butane. Methane. Butane. Methane, बिल्कुल. Methane. Water gas is combination of what and what? Carbon Hydrogen monoxide, or- hydrogen. Carbon monoxide and hydrogen, COA plus H2. Which is not used as a nuclear fuel? Uranium, plutonium, thorium, lead. Lead. Lead, बिल्कुल. Octane number is a measure of quality of which oil? Edible Petrol. oil, petrol, kerosene, perfumed oil. Petrol, बिल्कुल. Petrol. Octane number is a measure of quality of petrol. और cetane number काହାର quality? Diesel, ହେଲା. Octane number petrol, cetane number is the measurement of quality of diesel. Which substance is called liquid gold? Petroleum. Petroleum. Next. ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା? ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଜୈନିଜିମ୍ ଫାଇନାଲ ହବ ଆଜି. ନହେଲେ ପିଟିବି. ନହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ପିଟିବି. ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଡ଼. ଏଥିରେ ପଠେଇ ହବ ଭର୍ଚୁଆଲ? Which was the symbol of first sermon? People tree, wheel, stupa, horse. Buddha Oil. wheel, बिल्कुल. Which was the symbol of renunciation? Elephant, horse, stupa, wheel. Horse. Which was the symbol of birth? Elephant, horse, people, Lotus. wheel. Option हिसाब रे. Elephant. Birth ର symbol ଥିଲା elephant କିମ୍ବା lotus. ଦିଟା ଯାକ. Which was the symbol of first sermon? Wheel. Which was the symbol of enlightenment? Bodhi tree. बिल्कुल. Bodhi tree ବା people tree. Which was the symbol of death? Stupa, बिल्कुल. First Buddhist council was held at which place? Rajagriha. 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 Who was the president in first Buddhist council? Mobile. Sadhguru. Mahakassapa. Mahakassapa. Who was the king during first Buddhist council?
Ajatasattu. Ajatasattu. Who was the king during fourth Buddhist council? कनिष्क Pushpaka. Kanishka. Kanishka. Who was the president? वसुमित्र Vasumitra. Vasumitra. Fourth Buddhist council was held at which place? काश्मीर Pataliputra. Kundalvana, कुंडल Kashmir. Kundalvana, Kashmir. Second Buddhist council was held at which place? वैशाली वैशाली Vaisali. Who was the president? Sabakami. Sabakami. बिल्कुल Sabakami. Who was the king in second Buddhist council? सुको Kalasutra. कलाशोका Lagosha. Kalasoko. Third Buddhist council was held at which place? पाटलिपुत्र Pataliputra. Pataliputra. Who was the president? अशोक सॉरी मोगलपुत्र थे मोगलीपुत्र तीसरा Mogaliputra Tissa. Who was the king? अशोक Pushpaka. अशोक Ashoka. Gautam Buddha delivered his first sermon at Sarnath, located in which state? Bihar. Sarnath कोठी अछि? UP. उत्तर प्रदेश, वाराणसी. महायान बुद्धिजिम और हिनायान बुद्धिजिम मध्यरु को बुद्धिजिम रो अर्थ थिला ग्रेटर व्हीकल? महायान महायान Mahajana. महायान जना पड़ी जाउछि. हिनायान हला लेसर व्हीकल. को बुद्धिजिम ता प्रमोट करथिला प्रैक्टिस ऑफ आइडल वर्शिप? Mahayana. महायान बिल्कुल. हिनायान कहलो कि महायान. हिनायान महायान भितरु को बुद्धिजिम टा प्रिभैलेंट थिला श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड रे? हिनायान हिनायान बिल्कुल. चाइना और जापान रे महायान. कहा को फ्यूचर बुद्ध कहा जाउथला? मैत्रेय मैत्रेय मैत्रेय. मेल बोधिसत्व को कौन कहा जाए? तारा, मंजूश्री, अवलोकितेश्वर, क्षितिगर्भ. मेल बोधिसत्व अवलोकीश्वर नहीं मंजूश्री. मेल बोधिसत्व को कहा जाए मंजूश्री आ फीमेल बोधिसत्व को कहा जाए फीमेल नागिनी कौन कौन कौन? फीमेल ना फीमेल बोधिसत्व को कहा जाए तारा. हैला. मेल बोधिसत्व को मंजूश्री, फीमेल बोधिसत्व को तारा कहा जाए. कहा को पद्मपाणी कहा जाए? को बोधिसत्व को? वज्रपाणी, सामंतभद्र, क्षितिगर्भ, अवलोकितेश्वर. अवलोकीश्वर बिल्कुल अवलोकितेश्वर को कहा जाए पद्मपाणी. मैत्रेय भी थिले गोटे बोधिसत्व. एगुड़ा सब बोधिसत्व अंडर रे पूरा इंपोर्टेंट. नेक्स्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर मणिमेखलाई किए लिखिथिले? अश्वघोष, वसुबंधु, नागार्जुन, सत्तानार. सत्तानार सत्तानार बिल्कुल. त्रिपिटक को भाषा रे लिखा हिथला? Pali. पाली. पाली तो थ्री बास्केट्स बा त्रिपिटक रे को पिटक एक्सपाउंड्स बुद्धिस्ट फिलोसफी? अभिधाम Vinay Pitta. अभिधाम पिटक बिल्कुल. व्हिच पिटक फोकसेस ऑन मोनास्टिक रूल्स एंड मोरल डिसिप्लिन्स? विनय पिटक विनय पिटक विनय पिटक. व्हिच पिटक फोकसेस ऑन द डिस्कोर्सेस एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्ध? सुत्त पिटक सुत्त पिटक. Pitaka. Sutta Pitaka is divided into how many Nikayas? 5. 5. 5. जीना वार्ड रो अर्थ कोन? जैनिज्म रे जीना वार्ड रो अर्थ कोन? कनकरर कनकरर बिल्कुल. जैन मोंक को कोन कहा जाय? तीर्थंकर निर्ग्रंथ निर्ग्रंथ. निर्ग्रंथ बिल्कुल. तीर्थंकर नुह निर्ग्रंथ.
फास्ट तीर्थंकर किए थिले ऋषभनाथ 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 आउ 24th तीर्थंकर किए थिले महावीर 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 तो जैनिज्म रे जो त्रिरत्न अछि कोन कोन राइट कंडक्ट राइट फेथ राइट नॉलेज राइट कंडक्ट राइट फेथ आउटे सारे टर्नल नॉलेज है राइट नॉलेज बिल्कुल सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक महाव्रत फास्ट जैन काउंसिल कोठी हेतला पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र किए प्रेसिडेंट किए थिले चंद्रगुप्त ठूलभद्रा सेकेंड जैन काउंसिल कोठी हेतला वल्लभी वल्लभी किए थिले प्रेसिडेंट देवर्धिक क्षमश्रमण तो अर्लीस्ट जैन वर्क सब कंपोज हेतला अपभ्रंश भाषा रे टोटल केतरा अंग अछि 4 12टा जैन लिटरेचर रे केतरा उपांग अछि 12टा 12टा कल्पसूत्र रो ऑथर किए हेमचंद्र जीनासेना नेमिचंद्र भद्रबाहु 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 बिल्कुल बुद्धिजीम रे तीनटा जुएल रन कोन कोन बुद्ध धम्म संघ बुद्ध धम्म संघ हो आउ कोन थिला कहून कहबनी बोधे कौन थिला मते मने पडुनी बायोलॉजी ना जीके पार्ट बहुत ही गलानी कंप्यूटर नहीं एमएस एक्सेल तो काली हितला जे था सर्वनाम इंग्लिश रे आज टिके डिस्कशन होय सर्वनाम पर इंपोर्टेंट हां तो जेउ पद वाक्य रे अन्य एक बा एकाधिक नामवाचक पद विकल्प रे व्यवहृत होय ताकू कोन कुआ जाय सर्वनाम 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 केते प्रकार 3 प्रकार 6 प्रकार 6 प्रकार बिल्कुल 6 प्रकार नीता आपे गाई शिखिला कि आपे क्यों सर्वनाम अपेक्षिक अपेक्षिक अछि कि किछि गोटे थिला अपेक्षिक सर्वनाम संबंधवाची अपेक्षा ऑप्शन कहूची मु तापर कहबो निर्णायक सर्वनाम संबंधकारक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम गुरुत्वारोपक सर्वनाम निर्णायक कुह निर्णायक संबंध गुरुत्वारोपक सर्वनाम को आत्मवाचक सर्वनाम भी कहते हाँ गुरुत्ववाचक गुरुत्वारोपक सर्वनाम बिल्कुल गीता आपे गाई शिखिला गुरुत्वारोपक सर्वनाम जेउ सर्वनाम विशेष्य पद ठारे और संपूर्ण वाक्यार्थ रे गुरुत्व आरोपण निमित्त व्यवहृत हुए ताकू कहती गुरुत्वारोपक सर्वनाम
वीणा स्वयं एहाकु लिखिछि स्वयं केउ सर्वनाम गुरुत्वारोपक गुरुत्वर गुरुत्वारोपक ବା ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ। ସୁର ଓ ବୀର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଉଭୟ ଏକ ସ୍ୱଭାବର ଉଭୟ କେଉଁ ସର୍ବନାମ? ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବିଲକୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ସଂଖ୍ୟା ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଅନିଶ୍ଚିତ ଧାରଣା ମିଳିଥାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ଘରେ ଯେତେ କାମ ପଡ଼େ ସମସ୍ତ ସୁର କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ବୀର କେତେକ କରିପାରେ। ଯେତେ ସମସ୍ତ କେତେକ ଏସବୁ କେଉଁ ସର୍ବନାମ? ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ ସେମ୍ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ପରିମାଣ ବତଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଅନିଶ୍ଚିତ କଥା ବି କହୁଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତ ସେଇଟା ଇଏ କରିପାରେ ଇଏ କରିପାରେନି ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେତେକଟା ଅନିଶ୍ଚିତ ସୂଚକ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବତଉଥିଲେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ ହବ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଯାହା କହିବେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ତାହା କରିବେ। ଏଠି ଯାହା ତାହା କେଉଁ ସର୍ବନାମ? ଆପେକ୍ଷିକ ଆପେକ୍ଷିକ। ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମକୁ ଆଉ କଣ କହନ୍ତି? ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ବିଲକୁଲ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସମ୍ବନ୍ଧକାରକ ସର୍ବନାମ। ନଳିନୀକୁ ଯେଉଁପରି କୁହାଗଲା ସେ ସେହିପରି କଲା। ଯେଉଁପରି ଆଉ ସେହିପରି କେଉଁ ସର୍ବନାମ? ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ। ସଭାରେ କିଏ କହିଲେ କିଏ କେଉଁ ସର୍ବନାମ? ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ମଦନ ଯାହା ଯେମିତି ଦେଖିଲା ତାହା ସେମିତି କହିଲା। ଯାହା ଯେମିତି ତାହା ସେମିତି କେଉଁ ସର୍ବନାମ? ଆପେକ୍ଷିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ ସର୍ବନାମ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ ସର୍ବନାମ। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବିକଳ୍ପରେ ଦୂର ଓ ନିକଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସୂଚକ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ହିଁ ସେଇ ହଜିଲା ମୂର୍ତ୍ତି। ଏଇ ସେଇ କେଉଁ ସର୍ବନାମ? ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ବିଲକୁଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ ସର୍ବନାମ। ମୁଁ ଏ କଥାଟା କହିଲି। ମୁଁ କେଉଁ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ? ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ କୋଉଟା? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ। ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ସର୍ବନାମ? ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଲକୁଲ ଦ୍ୱିତୀୟ। ତୁ ଖା ତୁ କେଉଁ ସର୍ବନାମ? ଦ୍ୱିତୀୟ 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 ପୁରୁଷ। ସେମାନେ ଖବର କାଗଜ ଏଣିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେମାନେ ତୃତୀୟ 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 ପୁରୁଷ। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ। ଆପଣ କେଉଁ ସର୍ବନାମ? ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁରୁଷ କହୁନି ଏବେ ମାନେ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅନୁସାରେ। ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ ବିଲକୁଲ ପୁରୁଷବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ। ତୁମେ ମାନେ ଖାଲି ପଢୁଆ। ତୁମେ ମାନେ ସେମ୍ ପୁରୁଷବାଚକ ପୁରୁଷବାଚକ ବିଲକୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ। ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବ ସେମାନେ ସେତେ ପାଠରେ ମନ ଦେବେ। ଯେତେ ଆଉ ସେତେ ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ ଆପେକ୍ଷିକ ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ ଆପେକ୍ଷିକ ଆପେକ୍ଷିକ ବା ସମ୍ବନ୍ଧକାରକ ସର୍ବନାମ। ପିଠିରେ ପଡ଼ିଲେ ଶିବା ଛାଏଁ ବୁଝିଯିବ। ଛାଏଁ ଆତ୍ମବାଚକ ଆତ୍ମବାଚକ ବା ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପକ ସର୍ବନାମ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଟା ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଠିକ୍ କଲି। ଏତିକି ହେଲା ସର୍ବନାମ। କାଲି ହେବ ବିଶେଷଣ ପଦ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଥିଲି ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ଇଂଲିଶ କହିଥିଲି।